Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Oshana Ramani bara 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 Bangala Rama Ura Bandala Ramani Biri 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 bara 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 Bandala Rama Holy 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 धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु 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 धन्य तोर पितराम 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 उदरमणि खारा वर्षवरि खाला रमणि दारा बंदल रमण दारा बंदल रमण बर 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 होली 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 धन्य जीसु 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 धन्य तोर पितराम 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 होली 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 उदा रमणि खारा वर्षा खाला रमणि बिरि 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 बर 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 होली 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 धन्य जीसु 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 धन्य तोर पितराम 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 पूरवत्रमणि खाल रवण दरमंदल रवण दरमंदल रवण दरमंदल रवण दरवशबर बर 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 होली 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 ओ शान रवानी खाला रवानी बिरी 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 बर 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 होली 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 धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम उदरमणि खारा वर्षा बर खाला रमणि बर 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 उरबंदल रमणि बर 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 उरबंदल रमणि बर 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 होली 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 ओ शाना रा रा बा 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 उरा बरा 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 उदारमणि खारा बंदल रमण दर बंदल रमण जीसु रामरे जीसु रामरे जीसु रामरे दया करो होली 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 वर्षण रमणि खाला रमणि आदा रमण आदा रमंदल रमणि बिरि 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 बर 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम होली 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 धन्य जीसु 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 धन्य जीसु
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Uravatramani Karavashavani Kalaravani Adaravanda Lavana Daravanda Larama. Udaramani Karavashavani Kalaravana Barabarabarabarabanda Larama. हालेलुया 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूचु आज समस्त निमंते धन्यवाद करूचु हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जय छे तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान जीशुंका नाम रे दया करो दया करो दया करो अमान करो सावधान सब तुम निकट सुग्राही हो पूरा बाबा शाखाला रवानी खारा बंदाला रवा पिता जबरी चांदी से प्रकार उपासना करने आत्मा सत्क्रमण को तुम्हें दया करो आ सर्वत्र मध्य से परी उपासना हो हालेलुया हालेलुया पूरा दादा बाशाखा मानी आदा रवानी खारा बंदा रमा अमान को योग्य भावरे आचरण करने दया करो जेपरी प्रभु अमान को तुम्हें व्यवहार कर पार आउ तुम राज्य आम लाभ स्वरूप हो पार मंडल निष्ठा कारण हो पार हालेलुया आम समस्त मंडली प्रति अनुग्रह कर अनेक विभिन्न प्रकार भाव असुस्थ पीड़ित आ चिकित्सित होती प्रभु तुम्हें से दया कर इदारवानी खारा बसा खालारवानी खारा बंदा रबा होली 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 हालेलुया हालेलुया से लाजार विजंती से प्रभु आदौ संतान हो ना से किपरि गोटे विशेष मीटिंग से आयोजन कले समस्त खर्च बहन कर तुम्हें प्रार्थना शुणिल आउ दुईटी संतान है कि प्रथम संतान जहाँ को प्रभु आउ गोटे भल गोटे नाम आउ प्रदान करी से बहुत सांघातिक भाव में मेडिकल पढ़ी से चिकित्सित होची चेन साइन तापर यदि तुम्हें अनुग्रह कर उदारवानी खारवा तार ट्रिटमेंट विफल हो जाऊँगी पितामाता को दया कर से बीजंती से चक्षु तुम्हें खोली दियो जपरी से निजर उणा विषय से भूल को बुझे और सजाड़े से निमंत भल हम उदारवानी खारबंदारमा से रूपी को विशेष भाव में तुम्हें दया कर प्रभु पुणी भयंकर भाव में ताठारे से शैतान कार्य देखा अतिशय चिंतित प्रभु से व्यतिव्यस्त हो पड़ुंट उदारवानी खार वर्षा कालारवानी खार बंदान रबा दया कर तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया तुम्हें नियंत्रण रख तार भी समस्त पाप दोष दुर्बलता तुम्हें क्षमा कर से जपरी मुक्त हो पारे तुम्हें अनुग्रह कर होली होली से आने समस्ते से सत्य ज्ञात हूँ प्रभु से सलमन प्रति तुम्हें अनुग्रह कर आउ से प्रभु से अनेक दिन है प्रभु से दुर्बल भाव शारीरिक मानसिक आत्मिक सब प्रकार भाव से पड़ रही है प्रति तुम्हें अनुग्रह कर अन्य अनेक विभिन्न प्रकार दुर्बलता पड़ते जहाँ मत से स्वप्न देखाला आउ प्रभु से माछ गुड़िक केतगुड़ाक मरी जाइए आउ केतगुड़ाक रही मरवा अवस्था एणु जावाई बहुत इच्छा करी यथाशीघ्र किंतु प्रभु टे शिथिलता से देखा मुझे टे निवृत्त रही कि सब तुम चरण तले समर्पण को जपरी तुम इच्छा कर से प्रकार भाव में तुम कार्य करने अनुग्रह कर आउ से लीना भनी से किसी दिन है से असुस्थ पीड़ित हो दुर्बल से अच्छा तुम तुम्हें अनुग्रह कर दया कर जपरी से मुक्त हे सुस्थ से लाभ करी तुम सावधान प्रशंसा धन्यवाद करेंगे एपरी जो मैंने असुस्थ पीड़ित भाव में अच्छा मंडली समय से प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर शारीरिक आत्मिक मानसिक भाव में प्रत्येक को तुम्हें दया कर तारावानी खार वर्षा बानी कुलारवानी खार बंदानमा आ प्रत्येक को सत्य ज्ञात होगा तुम्हें साहाय्य कर से सत्य ही मुक्त कर से धुनी भणी प्रति तुम्हें अनुग्रह कर से तो अनेक भाव में से भल अच्छा तुम्हें अनेक थर सज्जा आउ तुम्हें परिवर्तन कर तुम्हें अनुग्रह कर दया कर तुम्हें सुस्थता दान कर होली 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो तुम्हार पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम ही प्रार्थना करुच्छी
सरगते साजाऊची मोठी गणगंगरे गणगंगरे सरगते साजाऊची मोठी गणगंगरे गणगंगरे देखी मोसे नामांकु इसरकानिया सिंधुकाकु देखी मोसे Oh God, I lost the post. Hare
Udarabani bara 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 bara. Uravatramani alaravani bara 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 bara. Uravatramani daravanda alaravana bara 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 bara. Udaravani tharava shabari alaravana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Yudaravani Karavan Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Idaravani Karavandala Ravana Daravandala Ravani Bara 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 Bara. Shabara Bara 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 Bara. Shabara Bara 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 Bara. Idaravani Karavandala Ravana Daravandala Ravani Biri 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 Biri. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Toro Pidram Dhanya Toro Pidram Dhanya Toro Pidram. Udaravani Kalavatramana Darava Shabari Bara 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 Bara. Udavatramani Kalaravani Biri Biri Bara 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 Bara. Udaravani Bara 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 Bara. Holy 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 holy. Hallelujah hallelujah hallelujah. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Pitaram 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 Dhanya Tora Pitaram. Udaravani Kharavatramana Kalaravani Bara 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 Bara. Udaravani Bara 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 Bandala Ravana Daravandala Ravani Daravandala Rabba. Holy 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 holy. Oh Shana Ravani Khala Ravani Adaravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rabba. Dhanya 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 Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya. Udaravani Karavandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala. Oh Shana Oh Shana Oh Shana Oh Shana Oh Shana Oh Shana Oh Shana. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. Hallelujah hallelujah hallelujah. Udaravani Kharava Shabari Kalaravani Adaravani Karavandala Rava. Udaravani Bara 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 Bara.
Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, नाम में मुक्ति, इस नाम में शांति, नाम में शांति देता होना चंगाई, नाम में मुक्ति, इस नाम में शांति, नाम में शांति देता होना चंगाई, जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, इस नाम में यीशु है वो नाम, यीशु तेरा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी 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 टू योर नेम, प्रार्थना करो। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु स्तोत्र नाम धन्यवाद 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 এই প্রার্থনা নিমন্ত্রণ নাম ধন্যবাদ হচ্ছে হালেলুয়া 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 ও প্রভু আমাদের গত রাতে সমস্ত ভারত মানে এলো বলতো নাম ধন্যবাদ ও সমস্ত প্রকার বিপদ বন্ধুরা আমাকে উদ্ধার করেছে বলতো নাম ধন্যবাদ উদারবাদ जो परीक्षा करे मैं बोल प्रभु ओड़ा विषय परिपूर्ण करे पंद्रह को सुजोग को देला बोल तमने धन्यवाद ओ प्रभु ओ मोटे करे कौन से प्रकार वामन परिमते आपा पक्षे अनुमति नथिबो इधर अवतारी खाला बंदर बराबर हालेलुया 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 ओ तेरे करे महा दुखरा प्रभु एवं महा परित्राण दिन बलिया प्रभु जकरे मने करी এই সময়গুলিকে যে আমি ব্যবহার করি পাই তুমি সাহায্য করো উদার অবশ্য খালা বন্দর বরাबर হালেলুয়া 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 নিশ্চয় তোমার সেই প্রভু মহৎ উদ্দেশ্য এবং বিজয় আনিমতে প্রভুকে পন্থ পদ পঞ্চায়েত में रखे जो तुम्हारे नाम धन्यवाद आज भी जानी पारी এবং বুঝিবে তুমি সাহায্য করো উদার অবশ্য খালা বন্দর বরাबर হালেলুয়া 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 और जो प्रभु সাহায্য দিয়ে প্রেমে আউতরে তোমার নিমতে প্রভু তোমার লক্ষ্য তো শুধু শুধু কার্য আমি যে লাগি তুমি সাহায্য করো উদার অবতারি খালা বন্দর বরাबर হালেলুয়া 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 আর প্রভু যে রূপে ফল না করে তুমি তাকে ঈশ্বরের কাটি পাড়ি দিবে দাও উদার অবতারি খালা বন্দর বরাबर হালেলুয়া হালেলুয়া और तेरे को আমি যে তোমার নিমতে ফলাফল তোমার রাজ্য কার্য যে প্রভু और प्रभु বুদ্ধির সহায়ক যে প্রেমে হি পদ সাহায্য করো উদার অবতারি খালা বর্ষ খালা বন্দর বরাबर हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम नाम धन्यवाद और तुम आमान करी मते कौन आह्वान आज प्रभु जानी और प्रभु साथ हाक से ताक जी की योग्य मते जी प्राचरण मते जी पर करने साहाय्य करा पूरा बत्तरी खारा बशा खारा बंदर बराबर हालेलुया कारण प्रत्येक लोक मान पृथ्वी पृष्ठ को और तुम निश्चय गोटे उद्देश्य अतिरिक्त तुम उद्देश्य से काटने पठाई अछ पूरा बत्तरी खारा बंदर बराबर हालेलुया समझे पर तुम्हार परित्राण जे प्रभु समझे पर तुम्हार प्रभु प्रशंसा करिवे ता तुम चाहू छ तुम नाम धन्यवाद उदार बत्तरी खारा बंदर बराबर हालेलुया 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 एवं तुम जो गौरव जीवन मध्य जो करी तुम साहाय्य करो ओ कारण तो सब बोले प्रभु उद्योग रखना परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद और तुम गौरव तुम निजर कहा तुम दिन था तुम नाम धन्यवाद
ও তেণুকরি প্রত্যেক প্রাণী যেপরি তোমার গরিব যেপরি করে তুমি সাহায্য করো উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া হালেলুয়া ও প্রভু তাহলে প্রভু তুমি আমাকে প্রত্যেক নিশ্চয় প্রভু তুমি পছন্দ তুমি হবল তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া এবং সকল প্রশ্ন যেপরি আনন্দম যেপরি করে তুমি সাহায্য করো উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া অতন প্রমাণ মনোমান সাথে মতে প্রভু আল্লাহ পূর্ণ করে বল তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া কারণ সদা এবং আনন্দ করে প্রভু আমান করো ভাগ্য বল তুমি দিয়া প্রভু দিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া হালেলুয়া এবং তোমার সে বাক্যের জন্য বিশ্বাস করে সাহায্য করো কারণ তাহা জীবন করে বল তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া এবং প্রভু সেটা তোমার শক্তি প্রদান তুমি করেছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ অনেক অনেক তোমার রোগ সুস্থ মনে তুমি করেছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ মৃত্যুকে বল তুমি জীবন তুমি দৌছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া হালেলুয়া ও যেমন প্রমাণ করবো গ্রামাঞ্চল মন্ডলের বিশেষ বাড়ি সব যাহা করি লাগে সমস্যা রব অসুবিধা তুমি যিশু মারা তুমি দূর করো প্রত্যেক সুস্থ প্রদান তুমি করি তোমার হাতে তুমি লগাই রাখো উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া হালেলুয়া এবং প্রত্যেক তোমার হাতের মধ্যে প্রভু আনন্দ করে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া উদারবত্ত খালাবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া ধন্যবাদ 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 আমার প্রভু তুমি দয়া করো আমি যে আত্মিক জীবনে কোন সুযোগ না পড়িব নাই মাত্র যে প্রভু প্রভু দিন উন্নতি করে পাই তুমি সাহায্য করো উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া তুমি প্রভু আমাকে তুমি যাহা প্রভু আজ্ঞা তুমি দিয়েছো তাহলে যে মানিবাকে এবং পালন করে তুমি যত্নবান হবে তুমি সাহায্য করো আমার যে সমস্ত প্রকার পাপ মন্দির যে উত্থান করে তুমি সাহায্য করো উদারবত্ত খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া কারণ তোমার স্বর্গরাজ্য তোমার নিশ্চয় প্রভু যে প্রভু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন প্রভু 64 আসিয়া পাই তুমি তাহা মধ্যে তুমি করিব উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া মাতা তুমি কাল সম্পূর্ণ প্রভু হব তুমি নিশ্চয় তোমার পুনর্বার পৃথিবী দুটি আগমন তুমি করিব ওদের করে আমি যে বিশেষ বুদ্ধি নাই করে সদস্য এবার প্রশ্ন রই তুমি সাহায্য করো প্রভু আমার করবো কৌশি প্রকার আত্মিক ভাবে যে পরিমাণ করো উনা পৃথিবী পরিমাণে তুমি দয়া করো এবং আত্মার পরিপূর্ণ সর্বদা হই যে আমি তোমার শক্তি প্রাপ্ত হইবে তুমি সাহায্য করো উদারবত্ত খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া 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 প্রত্যেক জীবন সর্বদা প্রভু সাহায্য করো কারণ প্রভু এই পৃথিবী প্রভু আমার মধ্যে অত স্বল্প সময় প্রভু প্রভু অছি প্রভু অতএব তাহা প্রভু আমি জীবন জানি নিজ যেপরি আমি দিন গণনা যেপরি করে তুমি সাহায্য করো উদারবত্ত খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া 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 অতএব প্রভু আমার মধ্যে প্রভু তুমি যাহা যাহা প্রভু উদ্দেশ্য তুমি রখিছো তাহা যেপরি পরিপূর্ণ করে তুমি সাহায্য করো এবং যাহা প্রভু আমাকে তোরা তুমি দিয়েছো তাহা যে ব্যবহার করিবার তুমি সাহায্য করো উদারবত্ত খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া এবং তোমার রাজ্য কার্যের নিয়ম যেপরি আমি অধিক অধিক যে আত্মার যে লাভ করে তুমি সাহায্য করো কারণ তাহার উত্তম কার্য কোন সে প্রকার নহব তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া কারণ সে সন্দেহ তোমার বিচার তুমি করিব তুমি নিশ্চয় অনেক প্রভু লোকমান তোমার প্রভু যেমান প্রভু তোমার মতি তুমি নিশ্চয় অনেক প্রশ্নের দণ্ড প্রভু সমান প্রদান তুমি করিব উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া ও সমান সে প্রভু অনন্তকাল সে নটকর মতো সমান প্রভু অপেক্ষা রয়েছি তাহলে খুশি প্রভু নটকর সমস্ত যে উদ্ধার পাইবে এর জন্য সাহায্য তুমি করো তুমি তোমার প্রভু মন্ত্র সমস্ত উঠাও এবং তোমার রাজ্যকে যে বৃদ্ধি তুমি সাহায্য করো তার মধ্যে তার স্বল্প অল্প সময় জানি প্রভু সে তার প্রচুর কার্য মধ্যে পরিচালিত তথাপি তোমার সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বর তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবত্তারি খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া হালেলুয়া প্রত্যেক লোকের আত্মিক চক্ষু তুমি খুলে দিও তাহলে সমাজে তোমার জানি পারি চিনি পারিবে এবং তোমার বিশ্বাস করি অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 অববাজি পাকা যে ভার বল তোমাকে সমর্পণ করে তুমি দয়া করবো যাহা কিছু আমন করে বাক্য রখিছ সে বাক্য যে প্রেম শুনে বর্তমান সে বাক্যের অনুসারে যে প্রেম নিজের কর্ম করে তুমি সাহায্য করো এবং বাক্যের যে জানাকে বা মনে হয় তুমি সাহায্য করো উদারবত্ত খালাবন্দারা বলে মারবা হালেলুয়া হালেলুয়া প্রত্যেক মধ্যে জীবাস পথের সহায়তা পরমেশ্বর আপনাদের শুনেছি উত্তর ধন্যবাদ দিই তারা বলছেন আমি বলছি ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିମାଣାନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶଠତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଧୂର୍ତ୍ତତା ଦ୍ୱାରା
ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୁଖଚିତ ଓ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେମରେ ଆପଣାର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, এই ବିଷୟରେ ଏଠି ବିଶେଷ କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 12 ପଦରେ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ସାଧୁମାନେ ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ এই যে লেখা হয়েছে সাধুମାନେ সেবা କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାକୁ RSV ରିଭାଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭର୍ସନରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଟୁ ଇକ୍ୱିପ୍ ଦ ସେଣ୍ଟସ୍ ଫର ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟିଂ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାକୁ RSV ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ଇକ୍ୱିପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଇକ୍ୱିପ୍ ଦ ସେଣ୍ଟସ୍, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଇକ୍ୱିପ୍ କରାଯିବ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ, ସାଜସଜ୍ଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯିବ, ସଜ୍ଜା ପିନ୍ଧାଯିବ। ଇକ୍ୱିପ୍ ଦ ସେଣ୍ଟସ୍ ଫର ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କରିବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ, এই କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅନୁମୋଦନ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହିତ। ସେପରି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ତାହା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ଆଉ ସେଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବନି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କେମିତି ଇକ୍ୱିପ୍ କରିବ ସେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ସାଧୁମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ସଜ୍ଜା ସବୁ ପରିଧାନ କରିବେ, ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ହେଇ। ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବର 10ରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଇମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇନି ପାଳକମାନେ, ପ୍ରଚାରକମାନେ, ଲେଖା ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଏପରି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ବଳବାନ ହବ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ସବୁ ପରିଧାନ କର, ଦ ହୋଲ୍ ଆର୍ମର ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜ ହେଇକି ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ 6ଟା ସଜ୍ଜାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ତଳେ ତଳେ। ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧିବ, ଧାର୍ମିକତାର ବୁକ ବଟା ପରିଧାନ କରିବ, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତର ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହେଇଥିବ, ବିଶ୍ୱାସର ଢାଲ ଧାରଣ କରିବ, ବାକ୍ୟ ରୂପ ପରିତ୍ରାଣର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କରିବ, ବାକ୍ୟ ରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ। 6ଟା। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଆଉ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବ। ତାହେଲେ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଇପାରିବା, ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜ ଅଟଳ ରହିପାରିବା। ଲେଖା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତ୍ପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱିପ୍ ହବା ଦରକାର। RSV ଅନୁସାରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବାକୁ, ସେ ସାଜସଜ୍ଜା କଥା ମୁଁ କହିଲି ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବର 10ରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଟୁ ଇକ୍ୱିପ୍ ଦ ସେଣ୍ଟସ୍, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଜସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ
फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री सेवा कार्य निमंते तेणु यहाँ नितांत आवश्यक जदि यहीपरि भाव आप सज्जित नहांती प्रभु आपण को व्यवहार करेंगे ना बा आपण प्रभु कार्य करें आपण कर किसी जायस ना मात्र तार किसी मूल्य न प्रभु आपण को चाहिए ही ना आपण कार्य सब नष्ट ही हो जागतिक कार्य कला कार्य कले हम ना बाइबल पढ़ी गोटे सब्जेक्ट बनईदे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भलरे पाठ पढ़ीदे लेक्चरर्स प्रोफेसर्स रीडर सब भलरे से पाठ पढ़ीदे जागतिक भाव में जो मैंने ज्ञान अच्छा से भलरे आउ से प्रश्न उत्तर दे पारे से पढ़ी कर बाइबल से परी पढ़ा जा पार ना प्रभुंर कार्य से परी पारे कौन से जागतिक कार्य परी जड़े तार आत्मिक जीवन में बिल्डअप हवा को पड़ो आउे लिखे कौन साधु माने जेपरी निष्ठा प्राप्त हेबे आउ से 12 पदर पुणी से लिखा फॉर बिल्डिंग अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट आर आउ मंडली को बिल्डअप करिया पड़ियो ताकू तैयारी करिया पड़ियो ताकू बनैबा को पड़ियो आम जीवन को सेमती बनैबा को हम सेतले प्रभुंकर कार्य हे पारिबो बिना प्रस्तुति रे एसो कार्य हे पारिबो नाही प्रभुंकर सेपरि संतोष रहिबो नाही तेणु आमर गोटे कर्तव्य खाली मंडली आसी खाली गिरजा प्रार्थना कर जीवार नाही मंडलीर समस्त सदस्य मान प्रति से साधु मान प्रति ए कथा कह जाउची प्रभु आम ठार विशेष आशा करती मिनिस्ट्री पाई प्रभु सेवा कार्य पाई सुसमाचार पाई प्रचार पाई राज्य वृद्धि पाई मान कार्य करने को अच्छी आम देखु गोटे सुंदर दृष्टांत स्वरूप से स्टीफान को कथा किपरि आउ से जने साधु जने सेंट जने बिलीवर से जने मिनिस्टर ऑफ गॉड नथिले ईश्वर को सेवक से नथिले जेपरिक प्रेरित भाववादी सुसमाचार प्रचारक पालक शिक्षक एपरि केही भी से नथिले जने सेंट साधु जने बिलीवर किपरि से इक्विप करथिले निजको आउ से साज सज्जा से केमती प्रस्तुत करथिले पवित्र आत्मा रे पूर्ण ज्ञान रे पूर्ण विश्वास रे पूर्ण अनुग्रह रे पूर्ण शक्ति रे पूर्ण केमती से निजको इक्विप कर सजई आ प्रभु तांको व्यवहार कले लेखाला आउ तांको द्वारा महा महा अद्भुत कर्म लक्षण मान साधन हवा को लगिला आम द्वारा किछि भी अनेकों द्वारा हुएनि अद्भुत कर्म नहीं आउ को लक्षण नहीं किंतु तांको द्वारा कौन है महा ग्रेट वंडर्स एंड मिराकल्स महा महा अद्भुत कर्म आ लक्षण मान साधित हवा को लगिला एवं रिजल्ट कौन ए सब भितर लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन ईश्वर राज्य वृद्धि हवा लेखाई शिष्य मान संख्या सतबले जेरुसालेम रे अतिशय वृद्धि पाइला गोटे लोक केमिति कार्य कले से प्रेरित नथिले मात्र प्रेरित मानक परि कार्य कले आउ एते भाव एते लोक माने तांको द्वारा परिवर्तित से ही पाले एटा प्रभु चाहती मंडलीर समस्त विश्वासी मान ठारू आमे निजको सेमती इक्विप करबा को हबो खाली नियमित रेगुलर गिरजा आमे जीवा आसिया मंडली सभा तो आवश्यक सेतिरे नहीं कहजे इक्विप कर निजको साज सज्जा सब पिंध बिल्डअप तुम आत्मिक जीवन को तुम्हें निर्माण कर गढ़ी दियो तोली दियो ताकू मजबूत कर तुम्हें यहाँ प्रभु चाहती तो प्रभु का धन्यवाद आईपरी आम जदि आउ ठीक चिंता लक्ष्य थी एगुड़ा निश्चय घटो कारण मुझे कार्य करने को आरंभ कली से समय प्रभु जपरी मत व्यवहार कले विभिन्न नाना आश्चर्य कर्म द्वारा गोटे थर गोटे स्वप्न देखुची केमती मु राज्य जय करने मु एकुटिया लोक मो सांगे द्वितीय लोक कहीं नहांती कौन से दल नहीं एकुटिया मु बुलुची चारिआडे राज्य जय करने सेमती किसी मु देखु ना मो ठारे अस्त्र शस्त्र किसी अच्छी हठात पशिगली गोटे राज्य को जानिली सेटा हूँ असुर राज्य मत केमती प्रभु व्यवहार कले आम एरिया केते लोक मैंने कहले हाँ आप प्रकृत में असुर राज्य भितर कार्य कर आम एरिया सब असुर राज्य परी ख्रीस्टियान अच्छा लोक मैंने नामटारे मात्र नाम जीवित प्रकृत में मृत
सब प्रकार पाप मंदता अन्याय दुर्नीति सबुरे लिप्त होइकी अछंती ईश्वरंकर वाक्य जानती नहीं बाइबल पढ़ती नहीं खाली कर्तव्य ट्रेडिशनल वे सब करती पारंपरिक भाव में तेणुकर तो मत बहुत ताड़ना है मृत्यु सरिकी जो षड्यंत्र करागला तो छोट विषय नहीं जो देखुची केमती प्रभु मत व्यवहार करुले जाऊँ गोटे राज्य में पहुंचला पर से असुर मैंने सब आसुंच खाली असुर मैंने अच्छा पुरुष लोक गुड़ाक सब स्त्री लोक क्या देखुनी ता भीतर गोटे मुख्य असुर से सिंहासन में बस भयंकर कदाकार तार चेहरा मु गोटे सामान्य जुआ लोक भाया जमी से साउल दाऊद कहले से गलिया यौवन काल योद्धा तुम्हें तो जड़े जुआ लोक मात्र आउ से दाऊद को से तुच्छ कला आउ से गलिया आ तू मत कौन कुकुर भाविचु गोटे जस्टी नहीं आसु तोर मांस तो लोक मान मांस आकाशर पक्षी बणर पशु मान देवी एमती से तुच्छ करता से प्रकार मु से राक्षस दृष्टि तुच्छ देखा जाऊली जो से माड़िकी आसुंच मो आड़ आ एकुटिया लोक अच्छी मो हाथ में किसी ना से सामसन हस्त किसी नथिला मात्र सदा प्रभु आत्मा आक्रांत करते से युवा सिंह छेली छर विदीर्ण बोले सहीपरी मात्र किसी न निकट को आचले मुझे जाननी मु मोर कंट्रोल रे नहीं से स्वप्नर कथा कहूँ मुझे वास्तव थिला खाली स्वप्न नहीं स्वप्नर तार आउ प्रकृत ताकू मटेरियलाइज हवा आवश्यक सेमती भाव सफल आवश्यक खाली स्वप्न दर्शन रे मु खुशी हो जाए साटिस्फाइड हुए नहीं तार प्रैक्टिकल साइड देखे यहाँ जो देखिली ये जो स्वप्न मो जीवन में मोर सेवा कार्य गुड़ाक हो कि ना कि गत दिन मान ना ना एबे हो ना ना आगामी समय हम ना ना आ खाली स्वप्न दर्शन रे किसी लाभ ना शैतान भी अनेक स्वप्न दर्शन देखी दे पार लिखा हो शैतान निजे दीप्तिमय दूतर बेश धारण करे जा हो तेणु मुझे तो से निकट को आसे हठात मु मोर कंट्रोल रे मु ना मो डाण हाथ एमती उठेली आसीगला गोटे अस्त्र तत्क्षणात मु जानिली सेटा बुमेरांग अस्त्र जहाँ आम स्कूल रे पढ़ी जहाँ लक्ष्य करिकी आउ मरा हम ताऊ पका हम से आदिम अधिवासी माने करुले मैं पशु शिकार करने समय खाइबा से जीव पकड़ा मात्र शून्य रे से जीव ताको मार आघात कर पड़ी चितपारंग मिल पुणी से बैक कर जे पकईला ताहतु से आउरी से धरी पार एक्जाक्ट से मुझे देखुची मो हाथ में आसीगला मु पकईली तापर से मुख्य जो असुर आउ से सिंहासन बसी आउ तार दल सब आस बाजिला ताकू जाकि से गला बुलेट गला पड़ी गला बुलेट फायर कले जमी हम गांड्रु सेमती से जीवार मुझे देखिली जो मुझे पकईली बंकई टंकई कि ना फुल फोर्स से जाऊँ गला ताकू बाजिला कोई छाती बाजिला ना कपाल बाजिला मोर से ठीक मन पकई पारुने बाजिला ताऊ चित पाटांग से पड़गला मरीगला से तापर से आउ बुमेरांग फेरुची मो पाखक सेमती मत लक्ष्य कर मत मार कि मुझे डरुनी जमी आसला मुझे हाथ में धरली आराम मो हाथ में रहीगला माने इच्छा कले मुझे पुणी पकई पारि आउ पकई ना से असुर जो मुख्य लोक थे तार आउ जो अन्य माने सब तार जो दलर लोक मैंने थे से समस्ते मो पाखे सरेंडर करगले तापर मुझे मधुर जन को बाछिली कहली ए राज्यर दायित्व मुझे तुमको देकी जाऊँगी तमें यहाँ बुझ मु विभिन्न स्थान को जी मो राज्य जय करी पुणी मुझे आसबि मो कथा फेथफुली से मान तापर आउ गोटे जाऊँ ठीक सेमती करुँच आमर कार्य आरंभ होगा हम आमको करने को 1982 मसीहारू ए कार्य मु करके आसुची एपरी भाव आम कार्य करने नचेत आम हिसाब देवा दिन किसी फल हम ना खाली कथारे ना जहाँ पाउल कहले मुझे तुम वाक्य नहीं शक्ति बुझी नेबी ईश्वर राज्य वाक्य नहीं शक्ति प्रकाश पाए साधु मान इक्विप हवा पड़ो सज्जा सब पिंधा हम शैतान कार्य को आम विनाश कर निकट में मोर से सौड़र झील रीना कहीकि तार स्वामी आ दुईटा पिला से माने छत्तीसगढ़ रही से काम कर जाहू प्रभु से सड़ भाई जी मत प्रभु कथा प्रथम कहले मुझे बहुत आगुली परिवार संतान संतति मान पुओ झी आउ से उठाऊँ
बड़ आग्रह सहित मो सहित प्राय समस्ते कंटाक्टर अच्छा मोर शिक्षा प्रचार प्रार्थना सबको जीवन शैली को से बहुत पसंद करुँच आर्थिक भाव में भल भाव साहाय्य कर दान बा दशमांश यही प्रकार भाव मीटिंग शिक्षा प्रचार सबको बहुत पसंद करती मो सपक्ष अन्य आगे सब कथा कही था तेणु पवित्र आत्मा कार्य कहीं पवित्र दान प्राप्त होती तेणु से गोटे से जो रीना कही तार किसी विशेष विषय से प्रार्थना करिया कहला आगु नाला एबे टिके भलरे कंटाक्ट से आस जाइए प्रार्थना भी कली प्रभु तार विश्वास अनुसार कार्य कले आताप कहला मौसा मो गोटे स्वप्न देखी तुम कह मुझे कह कह कौन से पवित्र आत्मा भी प्राप्त होती कौन देखु कह ना मुझे देखिली मु बहुत असुस्थ दुर्बल होकर अच्छी मो पाखे कहीं ना हठात तुम पहुंची गल मो पाखे आसी पहुंची गल आउे तुमको देखिकी मु पूरा ठीक हो गली मौसा मुझे तुमको गोटे भिन्न प्रकार भाव में देखुची कौन बहुत दिन है तुम देखनी पूरा तुम गोटे यंग अच्छ जुवाल कहीकि तुम गोटे मिलिटारी ड्रेस पिंधिच तुम जने योद्धा परी तुम देखा जाउछ दुईटा कांधरे दुईटा बड़ बड़ लाइट अच्छी से लाइट फोकस करुच्ची किंतु मो डरना तो मौसा आमर कहीकि कहीं ना तुम पहुंची गल मो पाखरे मु पूरा ठीक हो जाउछ प्रभु धन्यवाद हो एटा तो से दर्शन रे से कहला गोटे योद्धा परी देखा जाऊ तो कही भुवनेश्वर से यूनियन बैप्टिस्ट चर्च जो समय मत प्रभु ने मत व्यवहार कले विशेष भाव में खाली मु शिक्षा देनी खाली मु प्रचार करनी समस्त प्रैक्टिकल कार्य कली साधारण छोट मोट जगह नहीं भुवनेश्वर परी ओडिया बैप्टिस्ट चर्च रे इतने बड़ से चर्च मुझे जाई नी फर्स्ट टाइम ही मुझे गली मत स्पेशल मीटिंग रे मत मेन स्पीकर डकाई जो प्रथम दिन मुझे मीटिंग नेली अनेक प्रतिबंधक सत्वे बुद्धिर सहित कार्य कली शेष से चर्चर समस्त विषय प्रभु मो हाथ में समर्पण करदे शेष दिन में किंतु से प्रथम दिन मीटिंग सरला लीडर्स माने सिना चाहू न असंतुष्ट होते हेले भी से एमती भाव से जाल पकई मु कार्य कली विरोध करने कहीं साहस कले ना कि मीटिंग सरला अन्य लोक मैंने आसिक मो संगे कथबार्ता करुले कहले देखो आप जहाँ कहते ये सब विषय का चर्च आम पाखे बैप्टिस्ट चर्च अच्छी किसी लोक किंतु आमर लीडर्स माने आमको सप्रेस कर दौरान भर जड़े लोक कहला किंतु आप जड़े योद्धा परी काम कले जोड़ा से रीना निकट देखला जड़े योद्धा परी देखा एपरी विभिन्न समय मोर कहवा आवश्यक मु चाहूँगी यह कहवाई आमको सेमिति जड़े योद्धा स्वरूप हवा को हम मंडली रे आसी आमे खाली गिरजा प्रार्थना करी गीत गाइबा प्रार्थना करिया किसी दान दबा कि साक्ष्य से नहीं लिखा इक्विप द सेंट्स मिनिस्टर्स नहीं प्रभु कार्य कर लोक दास मान सेंट साधु माने माने जे कौन सी बिलीवर पुरुष बा स्त्री मंडली को आसवा द्वारा से इक्विप हवा पड़ो साजसजा पिंधा कह फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री प्रभुकर कार्य प्रभु से व्यवहार करे से एफिसियो 6 पर्वर 10 ରୁ 18 पढ़ु से सज्जा सब जो पिंधि प्रभु आप गोटे भिन्न प्रकार विशेष भाव में व्यवहार करें पितरंग परी पाउलों परी से कौन से स्टीफान परी बा पुरातन कालर नियमर प्रेरित मान भाववादी मान परी प्रभु आपको सेमती व्यवहार करेंगे प्रभु राज्य बढ़ एवं कौन लिखा फॉर बिल्डिंग अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कौन ना ख्रीष्टंकर शरीर अर्थात मंडली बिल्डिंग अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कौन से ख्रीष्टंकर निष्ठा प्राप्त हम मंडली टाण हम मंडली मजबूत हम आम को सेमती तेणु आज आम चिंता करूँ आम कौन आर वी एडिफाइड आम कौन निष्ठा प्राप्त कि आम कौन स्पिरिचुअली स्ट्रांग परीक्षा आसो प्रतिबंधक आसो प्रलोभन आसो आम ओवरकम कर पारुचु प्रभु राज्य बढ़ाई आम सेपरी भाव में लाभ स्वरूप हो पारुचु आत्मा लाभ कर पारुचु विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म करने समर्थ हो पारुचु
ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ, ସାଧୁମାନ ଠାରୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି ନା 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହଉ। 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଯେପରି ଆମେମାନେ ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଠତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଧୂର୍ତ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ଆଉ ହବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁ, ମେମ୍ବର କହିକି ମନେ କରୁ, ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ସାଧୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଣେ ତେଣେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଉ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢିବାକୁ ହବ। କେତେବେଳେ ହବ ସେଇଟା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯୋଉଠିକାର ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବେ। 11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଜ ପ୍ରଚାରକୁ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇନଥିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି 8 ପଦରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ କଲେ। ହି ଗେଭ୍ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମେନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ସାଧୁମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଅଟଳ ଭାବରେ, ଏପାଖେ ସେପାଖେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 42 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଯୋଉମାନେ ସେଦିନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ 3000 ଲୋକଙ୍କ ଲେଖା, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ, ଫେଲୋସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ଷ୍ଟେଡଫାଷ୍ଟଲି। ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 42 ପଦରେ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଷ୍ଟେଡଫାଷ୍ଟଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଇକ୍ୱିପ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସାଜସଜ୍ଜା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟରେ ଆପଣ ବଢିପାରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ପରି ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହେବେ। ପ୍ରକୃତ ସାଧୁମାନେ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ।
मुझे प्रथम बुझी नी हेले आत्मा उत्तेजित हो सब कहूँ मात्र प्रभु जीशु दर्शन रे कहले तुम्हें अल्फाबेट शिखा जाओ ABCD शिख आउ से जो मुझे ता भर यहीटा भी शिखिली गोटे स्थान रे रहिबो अवश्य जहाँ आत्मिक मंडली नथला मु बेसी से जानी नथिले से गुड़ाक जीवाक मोर इच्छा नथिला लोक बेसी होउछंती सेठी जीवी प्रश्न नहीं बेसी लोक कौन टा हम से कथार्थ अच्छी आउ बेसी लोक मूषा मरे ना कहीकि ठीक सेमती गोटे आत्मिक जगह मु खोजु थाए जो पाइले से पचे आत्मिक जगह गुड़ाक मंडली गले भर आउरी चिंता करें आउटे भल था कौटी अच्छी आउटे भल था खोजुरी सेमती आपड़ जब आप आत्मिक जीवन बढ़िया चाहते से प्रकार चिंता रखु गोटे जगह स्थिर रुहतु प्रेरित मान शिक्षा आ स्थिर माने कौन खाली आसी गिरजार बसिक आटेंड कर चल गले किसी लाभ ना से आउ गोटे कथा दीप तल अंधार आपण हे से जो कौन से माने ना जो प्रभु से नियुक्त करिथिबा आउ नियुक्त करी दान करिछंती दान प्राप्त होइथिबा लोक माने जहाँ शिक्षा देवे ताको ग्रहण करंतु मानि जांतु बदली जांतु ताहले आपण इक्विप हेबे सेमिति हला मु पवित्र आत्मा प्राप्त कि खूब आत्मा उत्तप्त हो प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ आरंभ कले नाना आश्चर्य कर्म मध्यरे जेति मु जानिथिले आ बुझि नथि एति बोधे यथेष्ट भाबुथिली से बाप्टिस्ट मंडली मध्य सेठी जने डिकन नेतृत्व में मो पवित्र आत्मा दान प्राप्त होली आत्मिक लोक थिले ठारे प्रभु किसी सत्य प्रकाश करथिले गाइडेंस घर गली गाइडेंस पवित्र आत्मा प्राप्त होली आत्मिक लोक मानकु आम मूल्यांकन कर पारिबा नहीं जागतिक भाव में से साधारण देखा जाउथिबे आत्मिक भाव में असाधारण कारण से मनोहर सिंह जहाँ पाक मुझे गजपति जिलार आरुदी घर गली नेतृत्व पवित्र आत्मा पूर्ण अल्प दिन मध्य एमती मत बसईक अनेक विषय धरी घंटा घंटा शिक्षा देना जहाँ टिके निके गिरजार ता मो यथेष्ट थिला से तो प्रभु निकट चलीगले कि दिने स्वप्न से प्रभु निकट चलीगला मुझे स्वप्न देखुची से बाप्तिजक जोहन परी ठिया गोटे लोग मोर वस्त्र पिंधि आउ गोटे जष्ठी धरी बड़ साहसर सह ठिया वाक्य से कौन प्रचार कर बाप्तिजक जोहन परी मुझे देखुची तेणु आत्मिक लोक मैंने कौ स्तर अच्छा बुझा मुस्किल किंतु भाभी से प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दूच आउ जेते कहे नियमट हम कही मो निज भाषा कोटि कोटि बिलियंस ट्रिलियंस एंड अनलिमिटेड धन्यवाद प्रशंसा को पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर कहीकि मु हृदय कृतज्ञता मो प्रभु को जनाए कारण मुझे जहाँ थी संभवतः 30 गुण में थिला पवित्र आत्मा दान प्राप्त हो किए 60 गुण हो प्रभु को शक्ति प्राप्त नाना आश्चर्य कर्म भी प्रभु साधन करुले आउ तो रहीगला ना 30 गुण जो थी 70 रहा 60 गुण थे आहरी 100 रहा मु चाहूली पूरा 100 को 100 बाइबल जहाँ कहूँ बुझीनी तो सीटा कथा जिते जानी आहरी अधिक अच्छी चलो डेई पड़ा जिते जहाँ शिक्षा शुणिली नुआ कर आत्मिक लोक ग्रहण करी मन रखु जीशु जो कहले धार्मिकता देखिए तो तुष्ट लोग धन्य से परितृप्त हम आपड़ जदि धार्मिकता क्षुत तुष्टता चाहते जिते जो सत्य शिक्षा ग्रहण करेंगे शुणे पाइबे प्रकृत प्रभु लोकों द्वारा समस्त तो प्रभु लोक ना समस्त प्रभु नियुक्त करना से मुहूर्त ग्रहण करने को हम आप बदली जावाक हम आप धार्मिकता देखिए तृषा अच्छी बोली प्रभु देखिए जानवे आ बाइबल लिखा यही लोक प्रति आम दृष्टिपात करवा आपण सहित प्रभु कथा कहे विशेष भाव में कथा कहे आपण संगे रे आपण कार्य सफलता देवे एपरी भाव में प्रभु आपण को व्यवहार करेंगे आपण तुल्य समतुल्य कहीं हो पार ना तेणु आम कर्तव्य कौन मंडली भितर गोटे आत्मिक मंडली ईश्वर द्वारा नियुक्त आउ से लोक माने नेता माने जो माने ईश्वर द्वारा नियुक्त नहांती से लोक माने नहांती छाड़ी दिंतु से अलग ही जातु
सब बेले से गोटे दुईटा कथा किसी भल कही पारती सबू कथा से कहे ना भितर भितर विश्व से कही पारे प्रकृत आत्मिक कथा से कही पारे जोर देकी कही पारे निज ज्ञान बुद्धि से किसी कथा कहे परामर्श देला भाया किसी कहीदे पारे मोरालिटी मानविकतार आपण से आपन उपकार हम किंतु स्पिरिचुआलिटी आध्यात्मिकता कार्य हम ना देखु प्राक्टिकाली देखु एपरी अनेक अच्छा कौन से हस्तार्पण कले पवित्र आत्मा वृष्टि होची से हस्तार्पण कले आश्चर्य कर्म हो रोगी मैंने सुस्थ हो जाउछंती एपरी नाना आश्चर्य कर्म कौन से द्वारा साहित्य ना से खाली कथा कहते एपरी बहुत लोक मैंने अच्छा तेणु बाइबल लिखा हो तुम्हें से चिन्ह जड़े प्रकृत विश्वासी हेले से चिन्ह लोक मान ये लोक प्रभुत प्रभु को लोकना ना प्रभु आह्वान प्राप्त लोकना ना प्रभु आपको नियुक्त कर पाक मुझे कथा कि ना ये गिरजार प्रभु आत्मिक मंडली कि ना प्रभु यहाँ चाहते कि ना मुझे कि ना ये जदि प्रभु चाहे कहीं आप बेकार जी आप किसी लाभ हेनी टंका पैसा दान दशमांश अच्छे कहीं सब बेकार आप देवे नहीं अनेक जमी सब फाइनेंशियल सब इंस्टीट्यूशन गुड़ाक सब अच्छे अनुष्ठान गुड़ाक कौन से सब फ्रॉड पैसा प्रलोभन देकी प्रथम अधिक इंटरेस्ट से देवाई कहे देखला बेलू गायब आ नहीं एमती अनेक लोग सेमती हरिकी अच्छा आत्मिक भाव में प्रकार तेनाली आत्मिक लोक मान कौन करा आत्मिक मंडल से आत्मिक नेता मान सहित संयुक्त होटाच होपर से शिक्षा को ग्रहण कर आउ कौन करियो ना अन्य मान को ठारू जो माने फॉल्स टीचर्स भ्रांत भाव में शिक्षा दियंती सत्य वाक्य कही पारंती नहीं जो मान को प्रभु नियुक्त करना से ठारू निजको पृथक करियो पीतर से दिन पेंटिकस्ट दिन ही कहले सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस अनटुवर्ड जनरेशन एई कुटिल वंश ठारू आपण माने निज निजको रक्षा करंतु यदि सेपरि न हो बढ़ी पारिबे नहीं मात्र प्रभु चाहते आम को कौन करने ना साधु माने इक्विप हेबे से माने साजसज्जा सब परिधान करेंगे कौन पाई वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री प्रभुकर आ सेवा कार्य राज्य वृद्धि निमंते साधु मान को कार्य करने खाली प्रार्थना से प्रार्थना नहीं सेटा प्रार्थना नहीं प्रार्थना ठीक अच्छे आम करुचु प्रार्थना नहीं सेटा इक्विप कर निजको सज्जा सब परिधान कराव लिखाई सत्यर कटिबंधन कटिबा एटा प्रार्थना धार्मिकतार बुक पटा पिंध से प्रार्थना विश्वास ढाल धर से प्रार्थना परित्राण शिरस्थान परिधान कर से प्रार्थना बाक्य रूप आत्मा खड्ग धर से प्रार्थना सुसमाचार निमंते शांति सुसमाचार निमंते सुसज्जतर पाद पिंध से प्रार्थना एटा छटा गला पर लेखा प्रार्थना सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वात्मा को साहाय्य कर तेणु यहाँ किसी अलग विषय गुड़िक ईश्वर दान समूह आह्वान अन्यथा हुए ना बोली लिखा यहाँ प्रभु आम ठारू चाहती जदि यहाँ मैंने बुझीना हो एपरी भाव में कार्य करूना हो आम लक्ष्य भ्रष्ट होने बहुत पछरे अच्छु प्रभु आम बहुत आशा करुँच मोपरी हबार आवश्यक नहीं पालक हबार केबे आवश्यक नहीं आपन को प्रभु दास हबार केबे आवश्यक नहीं प्रभु चाहूना मैंने केबे से चिंता करंतु नहीं नेता हबार आवश्यक नहीं केबे से कथा मुंड को नियंतु नहीं दंड पाइबे मशांग समय जपरी लोक मैंने उठिले विपक्ष से नियंतु नहीं जने भल विश्वासी हूँ जने साधु हूँ प्रभु जीशु कहले सत्य सत्य मुझे तुमको जदि कहीं मोर विश्वास करे जो जो कर्म विषय सब कर्म अपेक्षा अधिक महत् कर्म एपरी लोकों को प्रभु चाहते आज अनेक से पालक प्रचारक ख्रीष्टियन नेतार नाम नहीं काम ना कि आपन ठारे नाम न था आपण काम हो से आवश्यक जो जीशुख्रीष्ट प्रकाश तो हे से आप प्रशंसा पाइबे आपणकर कर्मर पुरस्कार आपण पाइबे कर्मांश प्रतिफल दान पुरस्कार से संग्रह नहीं कि आसुंच से स्टीफेन को परी उठंतु कार्य करंतु महाअद्भुत लक्षण जेपरी से साधन कले निजको इक्विप करके मंडलीर काम होची सेटा प्रकृत प्रभु लोक मैंने जो प्रभु नियुक्त करी दान करी गिफ्टेड मैन अपॉइंटेड मैन से काम सत्य वाक्य से कहीकि इक्विप करे सेंस मान आपण इक्विप्ड आर यू इक्विप्ड आपण से सज्जा सब पिंधि आर यू बिल्ट अप
ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଫର୍ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ପାଉଲଙ୍କର ମନ ନେଇ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ପରି ହୁଅ କାରଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଛି। କ'ଣ ସେ ପାଉଲଙ୍କର ମନ? ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇପରି ମନ ହଉ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେପରି ହେବାକୁ ଅଛି। ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, କରନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଯେ ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧମ ଲେଖାଉଛି। ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ ପଛରେ କରି ପରିବାରକୁ, ସେଇଟା ଚଳିବନି। ସେଟା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ ଦିଆଯିବ କହିକି। ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେ ଅସହ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ରଖି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ମୋତେ ଦିଅ, ଚାନ୍ସ ଦିଅ, ଇମିଡିଏଟଲି ମୁଁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବୁଲିବି, ମଠେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରି କାମ କୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, କରୁଛି, ମିଟିଂ ନେଉଛି, ସବୁ କରୁଛି, ଯାଇକି ମୋତେ ମୁଁ ଆସିଲିଣି, ଦିଅ ଉଦ୍యోଗୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଦୂରରେ ଥିଲେ ମୋତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ପରିବାର ପ୍ରତି କରିବା ମୁଁ କରି ଚାଲୁଛି, କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କରିବାକୁ ହବ ସେଇ ବିଷୟ। ଆଉ ଏଫିସିୟ 4 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଆଉ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାବାରେ ଖାରାବନ୍ଦା ଲରାବାନି ଖାରାବନ୍ଦା ଲରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବୁ, ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ପରିବାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି ସେସବୁ ଆମେ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହବ। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ଆଉ ତାହା ସମ୍ଭବ କେବଳ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଆଉ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ସମ୍ଭବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସାଧୁମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ, ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇପାରିବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ହୋଲି ଲର୍ଡ ହୋଲି ଲର୍ଡ ହୋଲି ଲର୍ଡ ହୋଲି ଲର୍ଡ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ବଦଳି ଗଲି। ଅନେକ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିନଥିଲି ତାହା ପାଇଲି, ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ସାକାଲାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ। ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାହା ସାଧନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ପ୍ରେଜର ପୁଅ ତାକୁ ସେ ସୁଜଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଖିର ଅପରେସନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ତାର ସେମାନେ ସେଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବଡ ଆଗ୍ରହରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆସୁଥାଏ, ମତେ ଖୋଜୁଥାଏ ବାରମ୍ବାର କରି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର ଯେପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରିବ ଭଲରେ, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଉଠିବ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସାଧନ କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧା ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତଲା ମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। What a mighty God we serve. 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 Jesus
I will worship your name, Jesus. I will worship your name, Jesus. I will worship your name. Hallelujah. पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंगर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सहायता प्रभु यीशुंगर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्तंगर सहवर्ती हो आमेन।